أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития относно битката при Табук. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, след като мюсюлманската армия тръгнала за битката и тогава и той разположил лагер, било до Зул Кушуб, който се намирал на разстояние от една нощ път от Медина, и в една голяма група е нощувала до място, до една чешма. Записано е, че по време на това пътуване Зохар и Асър, Магриб и Иша са съчетали ранната следобедна молитва и така след това са съчетали другите Магриб и Иша. По време на това пътуване споменава се, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил в битката при Табук, събрал е молитвите Зохар и Асър по време на пътуването извършил измиване преди молитва и като е измил ръцете си 3 пъти, измил лицето си, измил ръцете си до лактите и прокарал мокрите си ръце върху кожените си обувки. Записано е също по време на пътуването, че Хазрат Абдуррахман бин Ауф разделено е бил назначен да води молитвата. Светия пророк салалаху алейхи ва салям се присъединил към молитвата по време на втората част от молитвата и след края на общата молитва станал, за да я завърши. Другите мюсюлмани се притеснили. След като обаче е завършил молитвата си, светия пророк салалаху ги им казал, че са се справили добре, като са се присъединили към молитвата на време. И по време на това пътуване светия пророк салалаху е
се е извършил измиването преди молитва и като е измил ръцете си 3 пъти, измил лицето си, измил ръцете си до лафите и след това прокарал мокрите си ръце върху своите чорапи и по време на пътуването Хазрат Абдурахман бин Ауф, той е бил назначен да води молитвата и Светия Пророк селам се е присъединил към молитвата на втория рекат по време на втората част от молитвата и след края общата молитва станал, за да я завърши. Другите мюсюлмани се притеснили, че след като обаче е завършил молитвата си, Светия Пророк им казал, че вие много добре сте се справили и добре сте направили, че молитвата сте я направили в точното време и трябва да се извършва на точното време. От Ибн Умар се споменава, че Светия Пророк селам по време на битката по Табук, Светия Пророк им е дал заповед от определения кладенец нито да се взима вода, нито да се пие, да не се употребява. И според други предания се разказва, че да не се употребява тази вода дори и за смесване на брашно, дори и за животните. А в друго предание се разказва, че е определена тази вода да се смесва с брашно само за животните. Когато Светия Пророк селам минавал покрай долината Хиджр, той казал на мюсюлманите да не влизат в района на онези, които са причинили голяма мъка на мюсюлманите, освен ако мюсюлманите не са в тежко положение и нямат друг избор. Тогава Светия Пророк салалаху алейхи ва салям използвал на металото си, за да покрие лицето си, а според друго предание покрил главата си и е ходил бързо. Хиджър е мястото, където е живял народът на пророк Салих, самодяните. Това била тучна долина и на хората е били дадени изобилие от дарове от Аллах. Камилата на пророк Салих обаче била знак за тях, който те подрязали, предизвиквайки гнева на Аллах, който им отнел даровете. Тези хора са били с голям потенциал и трудолюбиви. Тези хора са споменати в свещения Коран като хората на Хиджър и в него има озаглавена
Глава Ал-Хиджр. अल्लाह ने उन्हें अजाब से तबाह बर्बाद कर दिया। कुरान करीम में इस कौम का नाम असहाबुल हिज्र आया है और कुरान करीम में अल हिज्र नाम की सूरत भी है। इस सफ़र में आ हज़रत Докато светия пророк салалаху алейхи ва салям пътувал към मिलता है। Табук, इसकी तफसीर камилата му Касфа रसूल करीम се изгубила по пътя तबूक की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की сподвижниците му я търсили. सहाबा Сред тях бил и Хазрат ढूंढने के लिए निकले। Амара, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास който също е присъствал по време на битката при Бадър. और बदरी सहाबी थे। И в шатрата си той имал мюсюлманин, който преди е бил евреин, कबीला बनु कैनुका макар че очевидно е приел ислама. था। फिर मुसलमान Всъщност той е бил лицемер ऐसा ही था। и когато камилата му се е изгубила, той казал, че ако светия пророк वो इस तरह салалаху алейхи ва салям е истински пророк, हुआ тогава би трябвало да знае местонахождението на सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के тази камила, къде се намира. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И тогава Аллах веднага और वो तुम्हें आसमान информирал светия пророк салалаху алейхи ва салям ये है за точното местонахождение на камилата. जैद अपने खेमे में И след като научил какво е казал този човек на име Заид, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Хазрат Амара го изгонил от шатрата си. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि एक शख्स ने ये कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को तो बताता है कि वो नबी है और गुमान करता है कि वो तुम लोगों को आसमान की खबरों से आगाह करता है जबकि वो खुद नहीं जानता कि उसकी ऊँटनी कहाँ है। Хазрат Заид казвал на хората, че вие казвате, че Мухаммад салалаху алейхи ва салям е пророк на Аллах, получавал информация за невидимото и видимото от небесата. कि वो फलां फलां घाटी में है Толкова, और एक घाटी ако е толкова голям пророк, अल्लाह ताला защо मुनाफिक की बात не знае къде му е камилата, тъй като тя е някъде тук наблизо и то на земята. इसकी मुहार एक दरख्त से अटकी А как може да получава информация от небесата, пък не знае едно малко нещо къде се намира. फिर हज़रत उमारा अपने खेमा की तरफ गए और कहा अल्लाह की कसम आज एक अजीब बात हुई है। अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक शख्स की बात के मुतालिक बताया जिससे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया था। हज़रत उमारा Светия пророк селам कि अल्लाह की е извикал Хазрат Амара अल्लाह ताला ने и му казал, बताया че отпрати някой човек बिल्कुल यही बात да отиде на еди кое си точно място हज़रत उमारा ने ज़ैद को и पकड़ लिया और अपने साथियों से कहने लगे कि ए अल्लाह के да, खेमों में एक सांप था да доведе камилата ми, тя се намира еди къде си. खबर था और ज़ैद को मुखातिब करके कहा Но कि आइंदा मेरा и तुमसे тогава बाज़ लोगों का ख्याल है कि ज़ैद ने बाद में तौबा कर ली और बाज़ का ख्याल है कि इसी तरह शरारत някой каза, че Заид е направил прошка за своите грехове, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम но някой каза, че е останал такъв лицемер до края на дните си. के खज़वा थे। И इस सफ़र में ज़ादिरा यानी Хазрат Амара е казал на светия пророк, че о пророк на Аллах, аз в моята шатра रवायत है имах една змия и аз тази змия я изгоних от своята шатра. उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम По време на пътуването तो हम अपने पानी लाने वाले мюсюлманите се और हम खाएं और храната на мюсюлманите намаляла. खाया कर लो Мюсюлманите попитали светия пророк дали може да пожертват някое от животните, от камилите за месо. कम हो जाएंगे След това Хазрат कि मांदा ज़ादिरा Умар казал на светия пророк, че това ще изчерпи животните, ще намали броя на животните. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
И той предложил всички да съберат останалите си неща и светия пророк да се помоли над тях. और फिर सब Светия пророк се съгласил и направил точно това, след като се е помолил कोई मुट्ठी भर मक्खन над लाया, कोई मुट्ठी भर нещата, които са им останали от храните. Всички успяли да се нахранят до насита, като и дори и самата храна им останала за още в следващите дни. उन्होंने बर्तनों में इसको ले लिया, यहाँ तक कि लश्कर में कोई बर्तन ना छोड़ा मगर इसको भर लिया। फिर सब ने खाया और По време на това пътуване तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम е имало и един спор, कोई माबूद नहीं бой между двама души, के इन दोनों शहादतों के साथ в резултат на което नहीं जाएगा। ръцете им са били порязани, а единият дори е загубил предните си зъби. हज़रत जाला Мъжът, който е загубил зъбите си, казал на светия пророк Сасалам, че में शामिल हुआ। трябва да му бъде дадена кръвнина за загубата му. आदमी से लड़ाई की, И светия пророк Сасалам казал, че हाथ को काटा। кръвнината не се прилага в този случай и следователно това показва, че обезщетението се дава въз основа на обстоятелствата. फिर दिया इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि बाज निकल नहीं था। जब उसने जोर लगाया तो जो दांत काट रहा था, इसके मुंह में हाथ था, उसके दांत उखड़ गए। И така тези двама души бяха изправени пред светия пророк. उसका दांत टूटा था Единият се оплакал, че е без зъби कि मेरा दांत तोड़ा है इसने, मुझे इसका मुआवजा दिया जाए। и така светия пророк се е скарал на другия, че защо му е счупил зъбите по такъв начин. नहीं दिया और फरमाया क्या वो अपने हाथ को तुम्हारे मुंह में छोड़ देता कि तुम उसको चबा डालते। गोया वो ऊँट के मुंह में है जो उसे चबा डालता है। यानी जिसका हाथ काटा जा रहा था उसने अपने बचाव में जब हाथ खींचा तो इस वजह से दांत टूटा है, तो कोई दियत नहीं है, बस फैसला И така другия се е оплакал от और हालात के मुताबिक होता है। този, където е без зъби, देखे दियत नहीं но светия пророк казал, че това обезщетение се дава въз основа на обстоятелства, затова в момента нищо не може да се направи. И по време на... Има различни случаи, ग़ज़वा तबूक में които са се случили по това राह में पहुंचे пътуване. तो वहाँ खजूर का एक बाग था। Мюсюлманската армия минава покрай една овощна градина с форми इस पर सब ने अंदाज़ा लगाया и светия пророк Селам казал на мюсюлманите да познаят броя на формите в тази овощна градина. कि इतनी खजूर की जरूरत रही। Светия пророк Селам फिर बाग предложил, че ще бъдат около 10. आपने उससे फरमाया जब तुम इस बाग का फल उतारो तो वजन याद रखना कि कितना था। Светия пророк Селам казал ये कहते हैं कि तबूक से वापसी पर जब हम उसी на собственика на овощна градина से पूछा कि कितना, да запомни теглото на формите वही बताया около 10 ласк. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था, यानी 10 वस्क। इसी तरह ये На връщане от битката, когато мюсюлманите минали покрай овощна градина и попитали собственика за теглото на формите, और जिस казал, че са 10 ласк, точно както और अगर किसी е изчислил светия пророк салалаху алейхи ва салям. तो अकेला ना जाए बल्कि दो अफराद मिलकर जाएं। मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंधी के तूफान का अंदाज़ा हो गया था। या मुमकिन है अल्लाह ताला ने आपको बता दिया हो। साहबा बयान करते हैं कि हमने तामील इरशाद में На връщане е имал и और फिर उस रात буря, चली която е заслепявала очите на хората, रवायत में пясъчна буря, कि बनु साइदा के दो शख्सों и इस हदायत पर अमल नहीं Аллах бе известил светия пророк за тази буря. И така те бяха се и подготвили, дори бяха завързали главите, очите на животните, за да не бъдат и те наранени. और जो ऊंट की तलाश में निकला था उसे तेज हवा ने उड़ाकर तय के दोनों पहाड़ों के दरमियान जा फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला हुई तो
तो आपने फरमाया कि मैंने बगैर किसी को साथ दिए बाहर निकलने की ममानियत नहीं कर दी थी। इनमें से जो बीमार हो गए थे उनके लिए आपसे И светия пророк Салам वो अच्छे हो गए और दूसरे जो तय के पहाड़ों में जा गिरे थे при пристигането си в Табук, светия пророк предупредил мюсюлманите, че през нощта ще има буря लोगों ने и затова заповядал никой да не стои прав, камилите да бъдат вързани и никой да не излиза сам, а по двойки. ने दुआ फरमाई Същата нощ ще имала силна буря и ако някой е стоял прав, यहाँ तक कि उन्होंने е бил пометен от вятъра. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ След бурята мюсюлманите нямали вода. के दौरान Светия пророк се е помолил и се е появил облак, в който се е излял върху тях. दौरान हो И по време на пътуването е записано, че мюсюлманите са से ये कहा गया कि आप страдали от силна жажда и жегата е била много силна. हमने एक जगह पड़ाव किया Един човек дори заклал камилата си и взел вода от корема й и я изпил, इतने कट जाएंगे а останалото запазил за себе си. की तलाश में जाता При тези обстоятелства мюсюлманите помолили светия пророк Селам शायद वो मर गया да се моли एक शख्स ने अपने и светия пророк Селам вдигнал ръце в молитва मान करता и докато ръцете на светия пророк Селам все още били вдигнати, हिस्से को अपने се появил облак и започнал да вали, като не валял никъде другаде, освен там, където е била само армията. जो कि पेट से मेरा ख्याल है यहाँ कंटेनर मुराद है Хазрат Абу Бакър हज़रत е казал на пророка, о пророка на Аллах, Аллах е дал сила във вашите молитви и ръце. की दुआ करें Направете така, че с вашата молитва Аллах да изпълни и да ни дари с вода. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने И така светия пророк е вдигнал ръце, के हाथ वापस नहीं आए все още не изпълнил ръцете си към молитва и облака дошъл и започнал да вали само над тях. फिर इसके बाद हमने इस बात का जायजा लिया तो लश्कर से आगे कहीं बारिश नहीं हुई थी इसी तरह तबूक के चश्मे में पानी बढ़ जाने के मौजज़े का भी Един ден по време на пътуването до Табук, बयान करते हैं светия пророк салалаху алейхи ва салям казал на мюсюлманите, че на следващия ден आप नमाजें जमा करते थे нещата ще стигнат до извора и अदा फरमाते एक रोज़ आप никой не трябва да докосва водата, फरमाई докато светия пророк не пристигне там. और ज़ोहर और असर की नमाजें На следващия ден обаче चले गए двама души, които били отишли напред, नमाजें इकट्ठी अदा взели малко от водата и когато светия пророк се научил за това, им се скарал. खूब दिन ना Когато светия пророк се стигнал до извора, बस той използвал водата му, за да измие лицето и ръцете си, а след това я изпил обратно след това я излял обратно в извора. रावी कहते हैं फिर हमने След това हम उस चश्मे पे पहुंचे लेकिन दो आदमी वहां изворът започнал да блика по-бързо и всички могли भी कहते हैं कि да пият вода до насита. क्या तुमने इसके पानी को छुआ है Тогава светия пророк се казал на Хазрат Муаз, दोनों को तंबीह फरमाई че ако живее достатъчно дълго, ще стане свидетел रावी कहते हैं как тази област се разраства с овощни градини и по-късно се оказало, че това е точното място, където е бил погребан Хазрат Муаз и свидетелствата показват, че точно тази област се е разраснала изключително бързо и с зеленина от овощни градини. Точно както е предсказал светия пророк салалаху алейхи ва салям. मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब्दुल बाकी जरकानी ने इस हदीस की शरह बयान करते हुए ये लिखा है
कि ये गैब की खबर थी जो पूरी हो चुकी है। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ का ख़ास तौर पर तज़किरा फरमाया। इसमें भी कोई गैब की Hazrat Abbad यही bin तकदीर थी Bishar कि बाद में हज़रत मुआज़ е इसी इलाका бил की तरफ आ गए थे और यहीं उनकी назначен да मालूम होता है कि ръководи आपके सिलसिले से специална यही मालूम हो गया होगा कि हज़रत मुआज़ ये група, जगह देखेंगे और वो वादी която जिसका пази नाम по था време на битката при Табук. इब्ने वज़ाह यानी Той अब्दुल्ला групата му वज़ाह са जिनकी обграждали армията 199 हिजरी था и са осигурявали दूर मुहद्दस गुजरे हैं। нейната मैंने इस безопасност. चश्मे के इर्द गिर्द वो सारी जगह देखी है। दरख्तों की सरसब्जी और शादाबी इस कदर थी कि शायद ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहे और ऐसी ही आपकी पेशगोई थी। अटलस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तबूक के इस चश्मे के Относно тази तफसीलात чешма लिखा है कि तबूक के се разказва, रिया के रईस शेख साले ने बताया कि ये चश्मा 2 साल पहले तक 1450 साल से मुसलसल उबलता रहा। बाद में че се е употребявала дълги години напред का वाकया ये निशेबी इलाकों में и खोदे गए तो इस चश्मे का पानी от тази чешма се е разпределяла на няколко посоки, чрез която е напоявала चश्मा खुश्क हो गया। доста इसके बाद शेख साले обширни местонахождения कि 4 इंच का एक पाइप लगा हुआ है и без някаква намеса на машини толкова силно कैफियत दूसरे ट्यूबवेल्स की е बताई गई излизал дебита на водата, че कि आज तबूक में इस कसरत से पानी मौजूद है освен Медина и Хебър не е толкова силна вода, नहीं हुआ। не сме виждали. हकीकत ये है कि तबूक का पानी И दोनों जगहों से भी ज्यादा है। इस от पानी से फायदा उठाकर ползата от тази вода сега градините на Табук са इलाका बागों से обширни, зелени и भरा हुआ है और दिन ब दिन толкова гъсти. गज़वा तबूक में पहरेदारी की जिम्मेदारी के बारे में भी लिखा है कि गज़वा По времето на битката при Табук, हिफाजत खास светия пророк Селам बिन बिशर को मामूर е назначил Хазрат Аббад бин Башар, लगाते थे। е бил назначен да ръководи हुए охранителна група по време на битката при Табук. तकबीर की Той и неговата група са हम में से обграждали армията किसी का इरशाद फरमाया и са осигурявали нейната безопасност. कि शायद बाज़ मुसलमान Оказало се, че група мюсюлмани са поели задължението कान बिन да излязат и да осигурят नहीं लगाई गई थी। защитата मोहब्बत на тази охрана. वसल्लम में अर्ज खुद ये काम कर रहे थे। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैं अपने 10 घोड़सवार Когато светия пророк Селам научил за това, ड्यूटी वालों той се зарадвал и се е помолил за тях. आपने दुआ देते हुए फरमाया अल्लाह ताला राह खुदा में हिफाजत करने वालों की हिफाजत करने वालों पर रहम करे। लोगों में से या जानवरों में से तुमने जिसकी हिफाजत की है उनमें से हर जान और जानवर के बदले तुम्हें एक एक किरात अजर मिलेगा। एक किरात जो है तकरीबन 2 ग्राम वज़न का है, सोना वगैरह Всеки път, когато мюсюлманите са कि तबूक के सफ़र के दौरान разпъвали лагери по пътя към Табук, रह जाते थे। някои от тях सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से са оставали, когато अर्ज करते कि या रसूलुल्लाह мюсюлманската армия си тръгва. आज फलां पीछे Когато това се съобщава на светия пророк Сасалам, той каза, че लड़ाई होगी ако Божията воля, मिला देगा те ще се присъединят към армията. तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे И веднъж това се е случило с Хазрат शुरू में Абузар, या रसूलुल्लाह който бил वसल्लम обезпокоен от камилите си और इनका ऊँट и в крайна сметка той оставил камилите си и вървял, अगर इसमें докато не се е присъединил отново към светия пророк салалаху алейхи ва салям и мюсюлманската армия. तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे छुटकारा दिला देगा। Неговото
положение е било така, че камилата му е мързелувала и е била неспокойна. Той е слязал от нея, взел нещата на гърба си и тръгнал пеша по стъпките на светия пророк Сърсено. रास्ते पर कोई एक शख्स अकेला चला आ रहा है तो आपने फरमाया कुन अबा ज़र काश ये अबू ज़र हो। फिर जब लोगों ने गौर से देख लिया तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बखुदा ये अबू ज़र ही हैं। Някои хора са видяли Хазрат Абу Зар сам, как ходи пеш, и хората са казвали, че о Аллах, дай сила на Абу Зар. Светия пророк Сърсено е казал относно Хазрат Абу Зар: че в началото той е бил със семейството, Хазрат Абу Зар कि तुम में से एक आदमी बियाबान में फौत होगा जिसकी नमाज जनाजा में अहले ईमान की एक जमात शरीक होगी। और साथ ही अपनी बीवी से ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही थी तो जितने लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे वो सब फौत हो चुके थे और कोई भी जंगल में बियाबान में अकेला फौत नहीं हुआ, सिर्फ मैं ही वो शख्स हूँ। तुम परेशान ना हो, जब मैं फौत हो जाऊँ। Хазрат Абу Зар е разказал за едно събитие на едно семейство, което е било починало, и самия кафан, т.е. облеклото за погребение, е било по-късо и не може да покрива от тялото на починалия, и хората са плачели, и той е казал, че светия пророк е казвал истината и само истината, че ще има един ден един джамат, който ще бъде истински, и така фактите, които е споменавал светия пророк, че такива ще бъдат събитията, те се случват днес пред очите ни. Един нов мюсюлманин на име Хазрат Уасила приел ислама няколко дни преди мюсюлманите да заминат от Медина за Табук. Когато чул съобщението да се започнат приготовления за битката, той отишъл в дома си, но когато се върнал, армията вече била тръгнала и Хазрат Уасила извикал, питайки дали някой би искал да го вземе със себе си в Табук, и той им даде своя дял от спечеленето в замяна, и един възрастен мъж се съгласил и го взел със себе си, и по-късно Хазрат Уасила получил своя дял от спечеленото и се опитал да го даде на възрастния мъж. Той отказал да го вземе, казвайки, че това не е било неговата цел. И с такава цел е Хазрат Хесама, светия пророк салалаху алейхи ва саллям,
В тези дни не е бил в Медина. मालूम होता है कि इन दिनों ये मदीना में नहीं थे। След пътуването към तबूक Табук няколко дни कुछ दिन बाद ये मदीना में अपने घर एक सख्त गर्म दिन में е पहुंचे। видял, че उन्होंने देखा कि इनकी दोनों बीवियों ने बाग में अपने अपने छपर पर पानी छिड़का हुआ था, неговите две съпруги लिए पानी ठंडा किया हुआ था इनके लिए। са приготвили храна и Хазрат Абу खाना तैयार किया हुआ। Хесма, हज़रत अबू खैसमा छपर के दरवाजे पर खड़े които са приготвили нещата за него, е казал Светия Пророк Салам, ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सख्त चिलचिलाती धूप, सख्त गर्मी और लू के सफर में हों, че और अबू खैसमा как може खूबसूरत बीवियों и това не е справедливо, че इंसाफ नहीं है। аз कहा कि अल्लाह की कसम да бъда तुम्हें से किसी тук под сянка на хладно и между две красиви жени. पास पहुंच जाऊं। Това няма как да се случи सामान्य и затова Абу Хасма दोनों ने се е качил на своята камила अबू खैसमा и тръгнал след Светия Пророк Салам. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना हो गए। और एक दोपहर शदीद गर्मी और लू में Пътуването към Табук са били през едни тежки дни на शाम की रिवायत मुताबिक през горещини पहुंच चुके थे। आपने फरमाया कुन अबा खैसमा, и कि काश ये अबू खैसमा हो। जब वो करीब आए तो Абу Хесма е ансари. Светия Пророк Салам, когато видя назад, че идва един човек, को बिठाकर той е казал, че дано да е той. И така сахабите са казали, да, пророк на Аллах, наистина е той. उनसे दरियाफ्त फरमाया कि ए अबू खैसमा तुम क्यों पीछे रह गए थे। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И така Светия Пророк Салам попитал защо е изостанал назад खैर की दुआ и как е дошъл. И така Светия Пророк Салам се помолил за него с много добри молитви. कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक को रवाना हुए तो बाद साहब पीछे रह गए। उनमें से एक Хазрат Абу Хесма е бил много добър и скромен човек, बहुत नेक थे। इनका ख्याल भी न था कि पीछे रहेंगे, मगर जब जंग но बाहर निकलने गए когато, तो इस वक्त वो घर पर मौजूद न थे। когато घर आए се е съобщило за битката при Табук, जैसे कोई той не е бил на това място и не е чул за това съобщение. से पूछा। Той се е прибрал вкъщи и неговите съпруги го очаквали. И когато разбрал, че те са тръгнали на битка, така и той е станал бързо и се подготвил и тръгнал към Светия Пророк Салам. И на момента, след като разбрал, че Светия Пророк Салам е тръгнал за битка към Табук, той го последвал и не е останал вкъщи с своите съпруги и приготовления. बहरहाल सवारी थी जिस पर रवाना हो गए, जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। उस रास्ते पर चल पड़े जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। आखिर मारा मार सफ़र करके कई मंजिलों И така след няколко дни пътувания, той е срещнал и намерил Светия Пророк Салам. दूर से गर्द उठती हुई देखी। Светия Пророк Салам попитал кой идва, उस वक्त हज़रत да, че дано е Абу Хесам. कि अबू खैसमा हो जा, И така сподвижниците казали, हो नहीं सकता कि че да, той е Абу Хесам. खैसमा बन जाए। बस इसके माने यही हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि आने वाला अबू खैसमा हो। Разказва Хазрат Муслим разказва относно Абу Хесам. मौद ने लिखा है पहला वाला तफसीर कबीर का आयत का था, यहाँ भी हवाला है इसी का। Хазрат Муслим е написал, हज़रत मुस्लिम मौद ने लिखा उनकी वजाहत кун कि на думата кун да бъде किसी को कहने की е относно желание, т.е. има се предвид желание, че човек желае дано да бъде това. लश्कर कशी की И Светия Пророк Салам е имал доверие на този сподвижник और आप उनसे и, उनसे बड़ी मोहब्बत и е знаел, че този сподвижник изпълнява и разбира своите задължения като един мюсюлманин. लेकिन जब आप लश्कर के साथ И за това той е познавал своите сподвижници का जायजा
И след като не е видял Абу Хесам, че аз толкова доверие и надежда имал в своите сподвижници, усетил и видял, че Хазрат Абу Хесам го няма и е видял, че един човек наближава назад и е казал: дано кун Абу Хесам, дано да бъде Абу Хесам. И той е благодарил на Аллах, светия пророк, че неговото желание, че Абу Хесам да участва, да присъства в тази битка с него, Аллах е изпълнил неговото желание. И затова това е една махавра, т.е. като една поговорка на арабски, че дано да бъде този човек. Ще продължа да споменавам събития в бъдеще. Искам да направя апел за молитви в светлината на нарастващото се срещу ахмадите. Апел за молитви за пострадалите по време на нападението срещу джамията в Рава, Пакистан. Нека Аллах ги пази под своята закрила и ги дари бързо и с пълно възстановяване. Аллах да осуети всеки план, направен от противниците на ахмадите в Пакистан. Днес в Рава се проведе митинг, среща в името на Хатме Набуват, на който духовниците изричаха мръсотия и глупости. Нека Аллах защити всички от това. Апел за ахмадите в Бангладеш, където противниците изглежда, че имат много опасни тактики. Аллах да защити всеки ахмади. И призовавам ви за молитви за палестинците. Нека Аллах се смили над тях и ги освободи от потисниците им. Прекратяването на огъня, което беше рекламирано, е само на думи. Събитията на предходните дни доказват, че това прекратяване на огъня е било само на думи. Нека Аллах спаси тези потиснати хора от по-нататъчните жестокости и да подведе потиснатите под отговорност. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.